आज सकाल सकाल पखाल आमर बन देख चुंगुड़ी शुखुआ ये स्पेशल मुग चटुणी मुग आ रसुण लंका पड़ी छेचा है मुग चटुणी अंडा भजा तो आलू भर्ता या हूँ आमर खाद्य जेने कि सब बेस्ट हूँ गोटे नुआ आइटम मुग चटुणी रे पखालटा जबरदस्त जीव तो अंडा तो नितिदिन मुग चटुणीटा आज बहुत दिन पर मुझे खाऊँ देख मुग चटुणी किए किए मुग चटुणी खाया भल पा निहाती कमेंट रे कहबो ये तो चुंगुड़ी शुखुआ बर्तमान खाइबा आरंभ आसा आस पखाल खाइब वर्षा पाग निरा पखाल दिटा खाई शोयार अच्छी स्पेशल मुग चटुणी है मुग चटुणी मुग भजा है कंचा लंका रसुण सोरिष तेल पड़ी पूरा एटा गोटे छेचा है एकदम टेस्ट यार पूरा अगला प्रकार यहाँ तो हूँ चुंगुड़ी शुखुआ हाँ चुंगुड़ी शुखुआ पियाज आ लंका आलू भर्ता ये अंडा आने खाइबा स्टार्ट मु लुण पकड़ा भूली जाते भोक कला जे मैं भूली जाइए लुण पकईनी पीयूष आज्ञा पेट पूरी जाऊँ खाइले पेट पूर आज खा बो आसुन खाइब सपाटी से नुन डबा देदी रिमोट टाक खा बुझलु रिमोट रे पेट पूर गला सकाल टीवी टाक एबडुआ बस इट बड़ा है बस इट इच्छा हो नहीं खाए खाली टीवी देख आ कुछ काम नहीं तोरान टे पी दवा पानी देता ग्लास टा राग होला राग से कौन खाइला राग हर चिंगुड़ी चिंगुड़ी खाइला राग हर खा खा तू कौन कौन हो सब नुसा के बेला हाँ
ଖାଇବୁ ତ ଯାହା କହିବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବୁ ମାନେ କଣ ଚୋର ଭଳିଆ ପାଟି ଘୋଲୁନି ଖନା ମା ଏଇଟା ଦରକାର ମା ସେଇଟା ଦରକାର କି ଅମକ ଢମ କହିବୁ ପଛପଟେ ମୁଗ ମାମୁନୁ ଖାଉନି ମୁଗ ବୋଧେ ଅଛି। ମାମୁନୁ ଖାଉନି ବୋଧେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଗ ତାର ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ସେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତାର ପକେଇ ଖାଇଛି ସେ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ଆଗରୁ ମୁଗ ଆଗରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭାତ ଦିଟା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଚକଡା ହବ ତାକୁ ଖାଇବୁ ଟୋଟାଲ ଭାତ କଷାଇ ପଳେଇବ ଆଗ କଥା କହୁଛି ତ ଆମେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ଏବେ କଣ ଏବେ କେତେ ଇଏ ବାହାରିଲାଣି ନା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଗ ଆଙ୍କର ସବୁ ସେଇଥିରେ ଯିବ ଏମାନେ କରିବେ ମ୍ୟାଗି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଠି ମୁଁ ଖାଇଛି ଲଙ୍କା ଦଳିକିରି ଭାତ ଅଭାବ କଥା ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ପାଉନଥିଲୁ ନାଲିଆ ଚାଉଳ ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଟିକି ଚାଉଳ ମିଳି ନାଲିଆ ସିଏ ସେତିକି ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମାମୁନୁ ଭାତ ଏବେ ଦୁଃଖ ପଇଲା ମାମୁନିର ଏବେ ଦୁଃଖ ପଇଲା ମାମୁନିର ଏବେ ଦୁଃଖ ପଇଲା କାଇଁ ଅଣ୍ଡା ସରିଗଲା କାହିଁକି ବାଜି ପଲଟେଇ ଦେଲା ଅଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସିଏ କାଞ୍ଚି ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେମିତି ଦିବାରି ଗଲି ସେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ପାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆଣ ଆଉ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ